मुसाफिर किस्त नंबर 27। कंप्यूटर स्क्रीन पर फैले हुए मनाजिर करीब से और उजागर हो गए। चारों चौखटों में माहिराना अंदाज में नकलो हरकत करते हुए गनबरदार नजर आए। चूंकि मैडम फोन पर बातें कर रही थी इसलिए मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकता था। खामोश रहना भी मुश्किल था। गनबरदारों की तादाद 5 से ज्यादा थी। उनके हरकत से अयाम शाकी उनके अज़ाइम को आश्कार करती थी। वो मैडम को तलाश कर रहे थे मगर खाली कमरे उनका मुंह चला रहे थे। ऐसे में मैडम ने फोन पर बिछी हुई बिसात लपेट ली। मुझे देखकर बोली, कोठी में नस्ब शुदा कैमरों ने अब तक 10 आदमियों को ट्रेस कर लिया है। उनमें उस्ताद बबलू शामिल नहीं है। अगर बर वक्त पुलिस पहुंच जाए तो मजा आ जाए। मैंने पूछा, क्या ये लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते? वो कदरे तफाखुर से बोली, नहीं शहजादे, वो अगले जन्म में भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ये जगह C2 कहलाती है। ऐसी 2 महफूज पनागाहें और भी हैं जिन्हें C1 और C3 कहा जाता है। ये कोड वर्ड्स हैं ताकि किसी सुनने वाले को लोकेशन का पता न चल सके। मेरी नज़र मॉनिटर की स्क्रीन पर मरकूज थी। मेन गेट वाली विंडो पर मुझे पुलिस की मोबाइल वैन रुकती नजर आई। मैंने फौरन मैडम की तवज्जो उस जानिब दिलाई। उसने देखा तो लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट उभर आई। माउस की मदद से विंडो को मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पर फैलाते हुए चहकी, अब मजा आएगा शहरियार। मॉनिटर के पहलू में नस्ब स्पीकर्स में से पुलिस वैन की हूटर की हल्की हल्की आवाजें उभरने लगी। कुछ ही देर बाद मैदान कारजा सज गया। 2 तरफा फायरिंग का तबादला होने लगा और जो सीन भी कोठी में नस्ब शुदा कैमरों की नजर में महफूज होता हम तक पहुंच जाता। मैं कुछ देर खड़ा रहा। मैडम स्क्रीन में मुस्तगरक थी। चूंकि स्क्रीन पर मुतहर्रिक लोगों की सरगर्मियों से कोई नतीजा अख्ज़ करने के काबिल नहीं था, इसलिए जल्दी उकता गया। मैंने आइस से पूछा, मैडम मैं घूम फिर कर C2 देख लूं? वो चौंकर बोली, हाँ क्यों नहीं, यहाँ तुम्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उसका लहजा चुगली खा रहा था कि मेरी वह मौजूदगी उसके नज़दीक ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। मैं कमरे से निकला। लाउंजनुमा हॉल में इधर उधर देखकर साथ वाले कमरे के दरवाजे पर जा रुका। कान लगाए मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। कमरा खाली था। यह कमरे में मौजूद लोग कतई तौर पर खामोश थे। दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे के ऐन सामने ड्रेसिंग चेयर पर बैठी औरत की पूंछ दिखाई दी। आईने में सजा हुआ चेहरा मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। वो सोनिया थी। मैंने उंगली की जर्ब से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। उसने पलटकर देखने के बजाय आईने में देखा। मुस्कुराकर बोली, यस कम ऑन। कमरे की जुनूबी दीवार के साथ सिंगल बेड पड़ा था जिस पर सीधे रुख अस्मा पड़ी थी। गुज़श्ता रात की तरह वो गहरी नींद में थी। मैं आहिस्ता कदमों से चलता सोनिया के करीब सोफे पर बैठ गया। वो अपना चेहरा संवार रही थी। अजीब सी नजरों से मुझे देखते बोली, तूने मेरी कशिश यहाँ लाई है या इस बेहोश लड़की की? मैंने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि कमरे का जायजा लेने लगा। वो बोली, तुम्हारे पास देने के लिए जवाब नहीं है या जवाब देना नहीं चाहते हो? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोली, मैडम क्या कर रही हैं? कंप्यूटर पर बैठी हैं। अच्छा, इसे यूं कहा जैसे वो समझ गई हो कि मैडम कंप्यूटर पर क्या कर रही थी। बोली, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, गांव से। उसका बालों में बुर्श फेरता हाथ रुक गया। मुस्कुराई, गांव का कोई ना कोई नाम भी होगा। मैंने कहा, नहीं, इसका कोई नाम नहीं। उसकी आंखों में शरारत उतर आई मगर इसने मुंह से कुछ नहीं कहा। आंखों से समझा दिया कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। बालों को कांधे पर फैलाते हुए बोली, क्या इस लड़की का चेहरा देखकर तुम्हारे दिल की दुनिया जेरो ज़बर नहीं होती? मैंने कहा, इसमें ऐसी क्या बात है? वो मुस्कुराई, ये तो कोई मर्द ही बता सकता है। तुम्हारा तजर्बा भी तो कुछ कहता होगा। नहीं, मैं अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती। फिर अपने सिवा किसी की बातें क्यों करती हो? बस वैसे ही। वो खिसियाकर बोली, कि तुम हमेशा यही रहोगे? कुछ कह नहीं सकता। मैंने कंधे उचकाए। मैं अपने हाल को नहीं जानता। मुस्तकबिल के बारे में क्या राय कायम कर सकता हूँ? उसने हंकारा भरा। फिर हाथ रोककर कुरेदती हुई निगाहों से मेरा सरतपा जायजा लिए बोली, तुम बड़े हैंडसम हो। मैंने कहा, तुम भी कम नहीं हो, तभी मुझे अपने करीब आने नहीं देते हो। उसके लहजे में शरारत और इस्तेहज़ा आया थी। मैंने आंखें चुरा ली। पूछा, क्या मैडम का असल नाम शकीला ही है? वो बोली, क्या ये सवाल मेरी तरफ देख कर नहीं किया जा सकता? मैंने बेख्तियार उसे देखा। उसका खिला खिला चेहरा जवानी का शरारत अमेज दावतनामा बना हुआ था। मैंने संजीदा रहते अपना सवाल दोहराया तो वो बोली, उसका नाम मैडम शकीला ही है। साफ अयां था कि वो मुझे टरखा रही है। मैं मुसर नहीं हुआ। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अजनबी मगर हुलिये से मुलाजिम दिखाई देने वाला शख्स खड़ा मुझे देख रहा था। मुअद्दिबाना अंदाज में बोला, आपको मैडम बुला रही हैं। मैं सोने के कमरे से निकलकर मैडम के पास पहुंचा। वो बदस्तूर कंप्यूटर के सामने विराजमान थी।
मुझे कुछ कहना चाहती थी कि कीबोर्ड पे पास पड़ा मोबाइल फोन बज उठा। उसने स्क्रीन को देखते हुए कॉल रिसीव की, बोली, हाँ मीरूषा, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर मैडम का चेहरा खिल उठा। ओके कहकर फ़ोन बंद कर दी और बोली, खसकम जहां पाक, कोठी पर हमला करने वालों में से 2 आदमी पुलिस के हाथों हलाक हो गए, जबकि बाकी दुम दबाकर फरार हो गए। गुड न्यूज़। उसने जल्दी जल्दी माउस को हरकत दी, किसी और कमरे का आइकॉन क्लिक किया, एक और मंजर खुल गया। कैमरे की तरफ पीठ फेरे खड़ा हुआ घुटे हुए जिस्म वाला एक शख्स कंधे पर गन लटकाए खड़ा था और चौकस अंदाज में अतराफ का जायजा ले रहा था। मैडम ने फोन पर किसी से राब्ता किया और नफरत अमेज अंदाज में बोली, एक मफरूर हमलावर कोठी की अकबी गली में खड़ा है, तुम लोग गली के दहाने पर पहुंच जाओ, गली से निकलते ही उसे गायब कर दिया जाए। काल मुनकते करके खुद कलामी किसी अंदाज में बोली, काश इस कैमरे के साथ ऑटो गन भी नस्ब होती जो एक बटन दबाने पर इस हरामजादे की खोपड़ी में सुराख कर देती। ऐसा मुमकिन था, नहीं था, मैं नहीं जानता था। मेरी नजरें उस चाकू चौबंद मफरूर की पुष्प पर जमी हुई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने उसे कहीं देख रखा है। एक तो विंडो में नजर आने वाली तस्वीर काफी हद तक धुंधलाई हुई थी, दूसरा मैं कुछ फासले पर खड़ा था। अचानक वो कैमरे की तरफ पलटा। अब उसका चेहरा सामने था और मुझे लगा जैसे मेरे तमाम तर बदन का खून सिमटकर मेरी आंखों में आ गया हो। मेरी सांस रुकने को आ गई और मैं बेख्तर चीख पड़ा, मैडम ये तो खाला है, मेरा जानी यार। हाँ हाँ। मुझे खुद भी एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ जज्बात से मगलूब होकर कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गई थी। मैडम चौंकी, मुझे हैरत भरी नज़रों से देखा, बोली, कौन खाला? मैं जल्दी से स्क्रीन के ज़्यादा करीब हो गया। स्क्रीन पर खाले का साइड पोर्ट नज़र आ रहा था। मैडम ने माउस की मदद से विंडो का साइज़ बड़ा कर दिया। अब खाले का चेहरा मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पर फैला हुआ था। मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं हुई थी। वो मेरा यार खालिद लोहार उर्फ खाला ही था, जो इस वक्त कुत्तों में घिरे हुए भेड़िए की तरह घबराए हुए अंदाज में इर्द गिर्द देख रहा था। उसके हाथ में नन्हा सा पिस्तौल भी दबा हुआ नजर आ रहा था। मैंने मैडम को देखे बगैर कहा, बिल्कुल वही जिसके साथ मैं नूरपुर से मुल्तान आया था, वो जिसने मूवी को पार्क के बाहर गोली मार दी थी, मगर ये लोगों के साथ क्यों यहाँ आया? मेरी बात खत्म हुई। मैडम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल न पाकर मैंने उसे देखा। वो बड़े इश्तियाक से मुझे घूर रही थी। मुस्कुराई बोली, व्हाट अ नेचुरल रिएक्शन। सच कहते हैं देहाती लोगों के मन में कोई खोट नहीं होती। मैंने झीप कर नजरें चुरा रही। मेरे मन में खोट नहीं था, मुझे कोई सरोकार नहीं था। मेरा जहन तो बर्क रफ्तारी से खाले के बारे में सोच रहा था। आफियत ये थी कि वो जिंदा और बाखैरियत था। परेशानी की बात यह थी कि वो खतरनाक क्रिमिनल लोगों के गैंग में शामिल होकर मैडम पर हमला करने के जुर्म का इर्तिकाब कर चुका था। उसके सर पर मंडलाते हुए मौत के असर मुझे आने वाहिद में दिखाई दे गए, जबकि अपनी जानिब नजर आती हुई कर्मनाक मौत नजर नहीं आ रही थी। मैडम ने मेरी उधेड़बुन में ही किसी वक्त कैमरा बदल दिया, मंजर बदल गया, खाला ओझल हो गया। उसे हमेशा के ओझल नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर मैंने मोदीबाना लहजे में मैडम से कहा, मैडम खाले को मत रोकें, उसे जिंदा वापस जाने दें। राबिता होने पर उसे समझा दूंगा, वो आइंदा आपके सामने नहीं आएगा। 2-4 लम्हों तक मुझे देखते रहे, मुस्कुराकर फोन पर किसी को हदायत देने लगी, क्या तुम लोगों ने उसे ट्रेस कर लिया है? दूसरी जानिब से रिपोर्ट मिली तो खुश होकर बोली, वेरी गुड, इसे इस तरह ट्रैप करें कि वो जख्मी ना हो, C1 पहुंचाकर मुझे मुतल्ला करना। ओके। मेरी सांस में सांस आई। बदकिस्मती से खाला जान बचाने के लिए भागता उस गली में आन पहुंचा था जो उसके लिए चूहेदान साबित होने वाली थी। मैंने अभी तक मैडम के तरबियत याफ्ता लोग नहीं देखे थे, मगर उसके एतमाद और चुटकी बजाने की सी देर में अंजाम होने वाले कारनामे को देखकर बासानी इसके कारिंदों की मशाकी और गैर मामूली मुस्तैदी को तस्लीम किया जा सकता था। और मैडम बिल्कुल नॉर्मल थी, तफक्कुरात की परछाई अनका थी और इसके खूबसूरत चेहरे की फितरी मासूमियत लौट आई थी। उसने टेबल साइड पर लगे हुए स्विच बोर्ड में नस्ब शुदा एक बटन को पुश किया। चलमों के बाद जो मुलाजिम मुझे बुलाकर यहाँ लाया था, मैंने दरवाजे में झांका और मुद्दिबाना अंदाज में जी मैडम कहा। मैडम उसे करीब बुलाकर कहा, इसे रिटायरिंग रूम में छोड़ाओ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, कुछ लोगों की आमद की बदौलत मैं बहुत मसरूफ होने वाली हूँ, फारिग होकर रिटायरिंग रूम में आ जाऊंगी। मैंने सर तस्लीम खम किया और मुलाजिम के पीछे चलता हुआ कमरे से निकल आया। गैलरी के इख्तिताम पर वाक़ आखिरी कमरे में दाखिल हुए। कमरा फर्नीचर से आरी था और नहायत दबीज कालीन फर्श पर बिछा हुआ था। 8-10 जवान उम्र लोग कालीन पर पराजमान थे। एक दीवार के साथ 3 लड़कियां टेक लगाए बैठी थी। मैंने ताराना नजर से सभी अफराद को देखा। हर कोई अपनी मौज में था, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई अखबार, तो एक टोली ताश के पत्तों से दिल बहला रही थी। मैंने बाबुलंद अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे देखकर चौंक जाने वालों की इस्तेजाबगी चेहरों पर मुस्कुराहटें तैर गई। शायद इस महफिल में सलाम लेने का रिवाज नहीं था।
ایک سانولی سنونی سی لڑکی نے شوخی سے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دبی دبی ہنسیاں گونجی۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے میرے بارے میں مستفسر ہوتے، لازم مجھے کمرے کے اندر کھلنے والے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ 8-10 زبردست فٹ سائز کا بکسنما کمرہ تھا جس میں آرام کرنے کے جملہ لوازمات موجود تھے۔ میں سنگل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے دروازے کے قریب نصب شدہ سوئچ بورڈ پر چند بٹن پش کیے، روشنی پھیل گئی۔ پھر اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، یہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجئے گا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے سوئچ بورڈ میں نصب ایک سوئچ کی نشاندہی کی اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی متصلہ کمرے سے آتی ملی جلی آوازیں ایک دم معدوم ہو گئیں۔ یہ بکسنما کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ میں نے کمرے کا بنظر غائب جائزہ لیا۔ چھوٹا سا کمرہ اپنے اندر تمام تر جاذبیت رکھتا تھا۔ ٹی وی، پورٹیبل فریج، آرام دہ کرسی، چھوٹی سی نفیس میز اور اٹیچڈ باتھ۔ سمجھ میں آنے والی 20 چیزوں کے درمیان ایک نہ سمجھ آنے والی چیز بھی دکھائی دی۔ کمرے کی عقبی دیوار پر بڑا سا سوئچ پینل نصب تھا۔ اس قد آدم جسیم پینل پر ان گنت سوئچ، لیور اور ایک 14 انچ کی روشن سکرین موجود تھی۔ سکرین پر ایک گیلری کا خاموش اور ٹھہرا ہوا منظر روشن تھا۔ میں تھکا ہوا نہیں تھا مگر فراغت کے سبب موٹے فوم والے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھیں بند ٹی وی کی سیاہ سکرین کے عین وسط میں نظر آنے والے روشن بلب کے چمکدار عکس پر مرتکز ہو گئی اور سوچوں کی وسیع بساط سج گئی۔ میڈم عورت کا نہیں، کسی نہ سمجھ آنے والے گورکھ دندے کا نام تھا۔ کسی لمبی اور محتاط منصوبہ بندی کے بغیر میں سائیں دلجیت شاہ کو اس کے انجام تک پہنچا کر نورپور سے نکلا تو اپنی جنم بھومی سے کٹ کر رہ گیا۔ خبر نہیں تھی کہ میرے بعد وہاں کیا حالات جنم پذیر ہوئے تھے۔ قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی پروین تاحال میری دسترس سے دور تھی۔ اب یہ طے نہیں ہوا تھا کہ وہ سردار حیدر خان کے پاس تھی یا دلجیت نے مجھے چکمہ دیا تھا۔ ابھی یقین نہیں تھا کہ میڈم سردار حیدر خان کے چنگل سے میری پروین کو نکال لینے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ خالے کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ اب کچھ دلاسا سا ملا تھا۔ شکر تھا کہ وہ باخیریت نظر آ گیا۔ میڈم نے بظاہر میری درخواست مان لی تھی۔ خدا جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ ایک اور سوال نے میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا تھا کہ امیر نواز کہاں گیا تھا۔ اگر پروین کے ساتھ آنے والے حالات و واقعات کے پیچھے اس کی ذات کار فرما نہیں تھی تو پھر اس کے نورپور سے عین موقع پر عدم موجودگی کو کیا نام دیا جا سکتا تھا۔ میرے بعد ڈاکٹر شاہ جی اور بخت خان کن حالات سے گزر رہے تھے۔ بیک وقت 5 افراد سائیں دلجیت شاہ، امیر نواز، خالہ، میں اور میری بہن پروین کے نورپور کے منظر سے اوجھل ہونے پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ میڈم کے بقول کوٹھی پر حملہ ور ہونے والا جتھا کسی استاد ببلو نامی بدماش کا بھیجا ہوا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ خالے کی رسائی استاد ببلو تک کیسے ہوئی۔ موبی کو قتل کرنے کے بعد کون سے واقعات رونما ہوئے تھے جو اسے ہانک کر جرائم کی دنیا میں لے گئے تھے۔ کیا وہ میری طرح جان بچانے کے تردد میں تھا یا کوئی اور بات تھی۔ مجھے ایک لمحے کو شک گزرا کہیں وہ پہلے ہی سے اس گینگ میں شامل تو نہیں تھا، کیونکہ اس کی دیدہ دلیری اور پھرتیاں معمولی نوعیت کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ دیر پہلے میڈم نے عجیب انداز کی دفاعی حکمت عملی تیار کی تھی۔ گنے کاندھوں پر اٹھا کر آنے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ ڈنکے کی چوٹ پر آنے والے قانون کے ہاتھوں میں 2 لاشیں میڈم کے حوالے ایک جیتا جاگتا ہرکارا گروی رکھنے کے بعد شرمناک انداز میں پسپائی اختیار کرنے کے بعد دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ میڈم نے ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی آئے چوکھا کا کامیاب طریقہ اپنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس کبھی بھی مخالف گروپ پر فائر نہیں داغے گی جب تک پولیس کا کوئی افیسر زخمی یا ہلاک نہیں ہوگا۔ تبھی اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے پولیس پر فائر داغ دیا تھا، جس کے بعد پولیس کے مفادات پس سے پش چلے گئے تھے اور کاغذی جنگ کی دستاویز پر جذباتی رنگ غالب آ گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں خالے کی نسبت کسی بڑے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ میڈم چہرے مہرے سے بڑی نرم، عام مزاج کی خوبصورت اور معصوم سیرت لڑکی دکھائی دیتی تھی، مگر حقیقت میں وہ ایسی نہیں تھی۔ اتنا نرم خو انسان کس طرح اتنی بڑی خونریز فورس کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ میں اپنے تئیں عام شکل و صورت والا شخص تھا۔ میرے پاس کوئی اضافی خوبی نہیں تھی، نہ جانے کیا وصف تھا جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، مگر وہ میڈم کے نزدیک بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ جتنی اہمیت وہ مجھے دینے لگی تھی وہ میرے نزدیک ناقابل یقین نہیں تھی۔ میرے شاہ کے بقول مجھ پر ریشہ ختمی ہو گئی تھی۔ دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خود سے کہیں زیادہ خوبصورت اور سمارٹ مردوں کو قالین پر بیٹھے دیکھا تھا۔ ویسے بھی جتنی دولت اس کے پاس موجود تھی، جتنے اختیارات اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکے تھے، وہ دنیا کے خوب سے خوبرو جوان کو اپنے زیر دام لا سکتی تھی۔ کہیں وہ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہی تھی، کہیں وہ مجھ سے کوئی ایسا خطرناک کام لینے والی تو نہیں تھی جس میں کسی اور کو جھونکنا نہ چاہتی ہو۔ انسانی ذہن بھی عجیب امتزاجی رویوں کی اماجگاہ ہوتا ہے۔
मेरे चारों तरफ तफक्कुरात, अंदेशे और दहशत के फन फैलाए नाक फुंकार रहे थे। मेरा मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ था। जिंदगी का वाहिद खूनी रिश्ता जानकनी के आलम में कहीं तड़प रहा था और मैं उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मुझे खाले, अमीर नवाज और मुराद बख्श दीवाने की बातें याद सताने लगी। हमने जिंदगी के भरपूर लम्हात बाहम गुजारे थे। मेरे नीम सोख्ता लबों पर एक अजीब तमानित आमेज मुस्कुराहट तैर गई। जिंदगी की एक याद ने अचानक मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये कोई 2 साल पहले की बात थी कि एक शाम मुराद बख्श दीवाना तेज से चलता हुआ हमारे पास आया था। हम 5-6 लड़के उस वक्त नूरपुर की इकलौती क्रिकेट की पिच पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। दीवाने की गैरमुतों को आमद पर चौंकर मुतवज्जो हुए। उसके हाथ में एक बड़ा सा इश्तिहार, उस पत्र का लिफाफा पकड़ा हुआ था। खाले ने दबे लफ्जों में कहा, आज खैर नहीं लगती, लगता है किसी ने दंगल पर मधु किया है दीवाने को। चूंकि दीवाना लागत पन के हद तक दुबला पतला और कमजोर था, इसलिए सभी लड़के खाले की बात सुनकर एकदम हंस पड़े। दीवाने ने ताड़ लिया, दूरी से हाथ लहराकर बोला, मैं खेलने के लिए ग्राउंड में नहीं आया, बल्कि एक खास काम से आप लोगों के पास आया हूँ। हम खामोश हो गए। उसने हमारे दारानुमा हल्के में अपनी जगह बनाई और आलती पालती मारकर बैठ गया। हम सब इस्तेफामिया निगाहों से उसे देखने लगे। उसने गर्दन अकड़ाकर सभी को बारी बारी एक नजर देखा, इश्तिहार को फैलाकर पिच पर बिछा और बोला, महमूद कोर्ट में कल शाम एक बहुत बड़ा मुशायरा मुनक्किद हो रहा है। मुल्तान, मियांवाली, बहावलपुर, भक्कर, झंग, पता नहीं कहाँ कहाँ से शायर मंगवाए जा रहे हैं। ये इश्तिहार देखो, 4 पाई के जितना तो है। हमने इश्तिहार पर एक नजर डाली। खालक तारकर बोला, वो तो ठीक है, मगर हम क्या करें? आप लोग मेरे साथ वहां चले। मुराद बख्श दीवाना की गर्दन फिर अकड़ गई। एक लड़का बोला, हम वहां झक मारेंगे, क्या करेंगे, बोलना। दूसरा मुंह बनाकर बोला, पिछले साल तेरे साथ गया था, सारी रात पागलों की तरह बैठा रहा, न चाय न पानी, और तो और कहीं से एक डिबिया केटू फिल्टर सिगरेट की भी नहीं मिली थी। हमें माफी रखो शाहिद साहिब, धत तेरे की। दीवाने ने आंखें दिखाई, सब खाया पिलाया हराम कर दिया तूने, कमबख्त इंसान। कमबख्त करार पाने वाला लड़का बिफर गया। जिद करने लगा कि महफिल में खुलकर बताया जाए कि उसे क्या कुछ खिलाया पिलाया गया था। बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा हुआ और दीवाने की जान छूटी। मैंने दीवाने से पूछा, वहाँ क्या खास बात होगी? मुराद बख्श दीवाना ने बड़ी लेदे के बाद कदरे शर्माते हुए अपना मुद्दा बयान किया। दरअसल वहाँ बड़े आले पाए के उस्ताद शायर अपना अपना कलाम पढ़ेंगे। मुझे भी दावते कलाम दी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जाएं और जब मैं अपने दोहड़े सुनाऊं आप खूब लोग खुलकर दाद दें। आप लोगों की देखा देखी दूसरे लोग भी तालियां बजाने लगेंगे। साथ ही इसने मौक़िफ़ के फीकेपन पर रिवायत का शहद उंडेला। ये कोई नई बात नहीं है, सभी शायर ऐसा ही करते हैं। खासकर उस्ताद शायरों के साथ तो शागिर्दों की फौज जफर मौज होती है जो उछल उछल कर दादे तहसीन के झूठे ढोल पीट देती है। हमने एक दूसरे को देखा, समझ में आने लगा कि अपने नूरपुर के शायर की इज्जत का सवाल है। काफी बहस के बाद दीवाने के हक में फैसला सुना दिया गया और गुफ्तगू शनीद के बाद ये तय पाया कि दीवाना बतौर रिश्वत महमूद कोर्ट पहुंचते हमें मिठाई और दूध पत्ती पिलाएगा। जो लड़के सिगरेट नोश थे उन्हें सिगरेट खरीद कर देगा। दीवाने ने हमारी तमाम जायज़ व नाजायज शराइत पर सरे तस्लीम खम किया। खाले ने अपनी शराइत पेश की, लेकिन प्यारे दीवाने मस्ताने, ये ध्यान रखना कि स्टेज पर चढ़कर गर्दन ना कड़ाना, वरना हम दीद लिहाज रखे बगैर जूते खींच मारेंगे। महफिल गुलो गुलजार बन गई। दीवाना झींक कर बोला, यार मैं कोई जानबूझकर थोड़ा करता हूँ। खुदा ने कोई ऐसा सर या फिट के रखा है कि जो ही कोई मजे की बात होती है गर्दन खुद ब खुद अकड़ जाती है। असल बात यह है कि हमारे शायर की हड्डियों पर मांस की मिकदार बहुत थोड़ी है। हड्डियां काबू में नहीं रहती और मौका ब मौका ईंट जाती हैं। किसी ने तो जी पेश की। तो शाम दीवाने ने हमसे बहुत से कीमती दोहड़े और गमगीन अशार सुने। सैकड़ों मरतबा के सुनाए हुए ताज़ा दोहड़ों को भी सुना और दीवाने का दिल रखने को दाद से नवाजा। दीवाने के किराए खर्चे पर हम सब मुकर्ररा शाम को 7 बजे महमूद कोर्ट में रंजा फरमा हुए। मेरे और खाले के अलावा किसी को भी शायर से कोई गर्ज नहीं थी। हम सिर्फ नूरपुर के इकलौते शायर की शान शौकत बढ़ाने और खाने पीने की गर्ज से यहाँ आए थे। उसने हमारी शराइत पूरी की और होटल पर बिठाकर खूब अयाशी कराई। सिगरेट के कई पैकेट खरीद कर बिला इम्तियाज बांटे और जरी हदायत से नवाजा। तुम लोगों ने पंडाल में अलग अलग जगहों पर बैठना है। मेरा दौड़ा खत्म होते ही खड़े होकर हाथ लहरा लहरा कर मुकर्रर के नारे लगाने हैं और खबरदार कोई आदमी हंसेगा नहीं, वरना मेरा मोशन टूट जाएगा। मुशायरा जायज संवारी गई जगह पर जाते हुए भी अपनी कीमती मशवरों से नवाजता रहा और हम हर हदायत पर सरे खम करते रहे। वहाँ पर पहुंचे तो इंसानों का हजूम देखने को मिला। बहुत अच्छे इंतजामात किए गए थे। हमें मुश्किल बैठने की जगह मुयस्सर आई। ईद मिलन मुशायरे के मुंतजमीन ने जनूबी पंजाब भर के शोरा को इकट्ठा कर रखा था। बाकायदा आगाज होने पर शोरा स्टेज पर बारी बारी आने लगे और अपना कलाम पेश करने लगे।
چونکہ حاضرین کی غالب اکثریت سرائیکی تھی، اس لیے سرائیکی کلام پیش کرنے والوں کو داد مل رہی تھی۔ دیوانے نے بھی عوامی رجحان کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ صادر کیا، میں بھی بس سرائیکی شاعری ہی پیش کروں گا، اردو کا ماحول نہیں بن رہا۔ ہم نے تائید کی۔ رات کا 1 بج گیا، پھر 2، پھر 4 بج گئے، مگر سیز سیکرٹری نے مراد بخش دیوانے کا نام نہیں پکارا۔ ہم بری طرح تھک چکے تھے اور جمائیاں لے رہے تھے۔ وہ ہمیں مطمئن اور چاقو چوبند رکھنے کے لیے بار بار یہ نکتہ سمجھا رہا تھا کہ بڑے شعراء کو سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے مشاعروں کا بنیادی اصول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے آخری شاعر بھی اپنا کلام سنا کر اسٹیج سے اتر گیا اور مقامی MPA جو مشاعرے کی صدارت کر رہا تھا الوداعی خطاب کرنے لگا۔ پھر وہ بھی ڈائز سے اتر گیا اور سامعین پنڈال چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ہم سبھی بیٹھے رہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ دیوانے کا برا حال تھا، ہمیں یہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیج سیکرٹری میرا نام لسٹ میں لکھنا ہی بھول گیا تھا۔ اس تعویل کو کارگر خیال نہ کرتے اس نے پانسا پلٹا، بولا، قریشی چوک والا مجید احکر تو 1 نمبر کا دشمن ہے میرا، مجھ سے پہلے یہاں پہنچا ہوا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اسی نے حرامزدگی کر کے میرا نام کٹوا دیا ہے۔ خالہ اور فریدن بڑے مشتعل تھے۔ پنڈال خالی ہو گیا تو دونوں نے دیوانوں کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ راستہ چکنی مٹی کی دھول سے بری طرح اٹا ہوا تھا۔ ہم سب نے دیوانے کو اس دھول میں دور تک گھسیٹا، ہنسی مذاق میں اس کی خاصی درگت بنائی اور الو کا پٹھا بنا کر نورپور لائے۔ اس دن کے بعد وہ کسی بھی مشاعرے میں ہمیں یا نورپور کے کسی بھی آدمی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ گاؤں میں ہمارے تبصروں اور چغلیوں نے اس کی رہی سے عزت بھی خاک میں ملا کر رکھ دی تھی۔ اس نے خالے کو یہ رائے دے رکھی تھی کہ وہ جب چاہتا گھرودے پر آ کر دوہڑے مائع سن سکتا تھا۔ خالے کی پسند کا دوہڑا کاغذ پر لکھ کر پیش بھی کر دیتا تھا۔ اس کے بدلے میں خالہ بغیر کرایہ لیے اسے قریشی موڑ تک لے جاتا اور مفت واپس بھی لے آتا تھا۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ مراد بخش دیوانہ کالر، بکرم اور بٹن وغیرہ خریدنے کے لیے قریشی موڑ جایا کرتا تھا۔ دیوانے نے سود و ضیاع کا حساب کیے بغیر مشاعرے سے لوٹتے ہی خالے کو اپنی دکان پر بلا کر کہا، دیکھ بھائی خالے استاد، آج سے تیری میری یاری ختم، آئندہ تم میرے پاس دوہڑے مائع سننے کے لیے نہیں آؤ گے۔ خالے نے جل بھون کر کہا، ٹھیک ہے، تم بھی کرایہ جیب میں ڈال کر ویگن پر چڑھو گے، اور ہاں، آئندہ میرے ہاتھ یہ پٹی کالر وغیرہ منگوانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ دیوانے کی گردن اکڑ گئی اور کان سرخ ہو گئے۔ خالہ اس کی دکان سے نکلا تو بھڑکا ہوا تھا۔ اس کی شیطانی کھوپڑی نے فوراً ہی پلان بنا لیا۔ 2-4 دنوں کے بعد ایک شام علم دین پٹواری سردار حیات خان کے دارے پر فریاد کنا تھا۔ اس نے 3 عدد کاغذ خان کی جھولی میں پٹخ دیے، یہ دیکھے خان جی، وہ منحوس شاعر، وہ کانگڑی عاشق میرے گھر میں رکے پھینکتا ہے، دیکھیں آپ نے ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ اسے اس کمینے کی اتنی جرت کے وہ میری بیٹی کتنے میلی آنکھ سے دیکھے۔ خان بھوچکا رہ گیا، فوری طور پر تحقیقات کا حکم صادر کر دیا۔ پھر مجھے بلایا گیا اور کاغذ دکھا کر پوچھا گیا کہ کس کی تحریر ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ دیوانہ خالے کو اپنے دوہے لکھ کر دیا کرتا تھا اور دونوں کے تعلقات ان دنوں کشیدہ ہیں، وگرنہ میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی ضرور مار لیتا۔ لکیردار کاپی کے تینوں اوراق پر ہجر و ناامیدی کے جذبات سے پرسرہ کی دوڑے لکھے ہوئے تھے۔ آخری مصروں میں دیوانہ کے لفظ کے اوپر تخلص والی لڑکنی بالخصوص موجود تھی۔ میں نے فیصلہ سنایا کہ یہ مراد بخش دیوانے درزی کے ہاتھ کی ہی لکھائی ہے۔ نورپور میں ہاں کار مچ گئی۔ دیوانے کو مجرموں کی طرح پنچایت میں پیش کیا گیا اور اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی، قسمیں کھائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے صفائیاں پیش کی، مگر اس کی ایک نہیں سنی گئی۔ جب خاصی درگت بن چکی تب اس کے 14 طبق روشن ہوئے اور وہ پھوٹ پڑا۔ یہ دوڑے تو میں نے خالے استاد کو لکھ کر دیے تھے، مجھے پتہ نہیں کہ چاچے علم دین کے گھر کیسے پہنچے۔ خالے کو بھی طلب کر لیا گیا، مجھے اس کی شکل دیکھتے پتہ چل گیا کہ یہ حرامزدگی اسی نے کی تھی۔ خالے نے دیوانے کو جھوٹا قرار دیتے اپنی جان تو چھڑا لی، مگر میری طرح حیات خان نے بھی تاڑ لیا تھا۔ اس نے سخت سست کہہ کر دیوانے کو بھگا دیا۔ کوئی 1 مہینہ بعد امیر نواز کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں دونوں کی صلح ہوئی اور تعلقات معمول پر آئے۔ امیر نواز کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں دونوں کی صلح ہوئی اور تعلقات معمول پر آئے۔